ka lang. Schooling. Back to school na ka lang. Kuha yung bag ka. Kuha yung bag. Okay. Okay. Uy, wala pa man ka nag-eat di ay. You bring your bag. Ano yung bag? Yeah. Taro nga yung bag. Ika pretty, anang anak ni mamang. Uy. Yeah. Lang, mag-unsa gali ka dito lang. Mag-pray ka. Maunsa si Mila. Bay ko ka. Pupo kaning. Kuan ay kaning. Ineng. Kaning. Sa ibay ni Mila. Di ko kabalo. Medal. Medal. Magbay si Mila og medal. Ah. Basta mag-pray ka dito, di ka mag-shy ha. Ah. Saan nga pag-pray lang? Saan nga pag-pray lang? Angel God, the guardian dear, come with love, come with me here. Every day, every night. To roll and guide. Uy, di rin magbad. Running man na. Iwasa na. Sige na, kay magadto na oh. Di na. Mag-eat na, dali. Di ko. Sige na, mag-eat na. Sige na, Pop. Mag-eat na silang lang. Back to school na siya, Pop. You miss your teacher lang? Sige mong teacher lang? Si? Teacher ko. Louder? Teacher lagi gayang. Uy, di rin maglagi-lagi. Uy, sige na, sige na. Eat na siya, Pop, oh. Mia, sudan niyo, Pop, uy, na may squid. Tinapa dyan tuyo. Wow. Wow, nina ni mo lang, oy. Wow, lagi kay kag nina lang, ha? Lagi kan lang. Huh? Lagi kan mo sa nina. Okay. Ha? Okay. Ha? Okay ba na mamang? Okay ni mama. Sige na. Go away to O, tuyo. Oo. Sige na, Go away to fruity. Sige na. Sige na, eat na. And right ako. Batangin yung kuhan sil kay ng squid. So, like, tuyo and... Saan na naman ito Ano yun? naman ni tuyo? You taste, taste Oh, ka. lang tawa gali. Come here gali. Oh.